خب بریم ادامه ویدیو. اپیزود سوم از فصل ششم فرندز. Hey. Hi. So what did Rachel say when you told her you were still married to her? خب میگه What did Rachel say when you told her you were still married to her؟ میگه ریچل چی گفت وقتی که تو بهش گفتی که تو هنوز باهاش ازدواج کرده ای؟ Oh, that. She took it really well. خب این نکته جالبی داره. میگه she took it really well، یعنی خیلی راحت باش کنار اومد، خیلی خوب از پسش بر اومد، یه همچین چیزی معنی میده. Oh, You didn't tell her, did you? no. میگه you didn't tell her did you؟ مگه نه. ما میدونیم که مگه نه تو انگلیسی ساختارش اینه که جمله قبلیمون هر اگه مثبت باشه این منفی میشه، اگه منفی باشه این مثبت میشه. یعنی چون اینجا didn't آوردیم این و منفی هستش، در بخش دوم جملهمون باید مثبت بیاریم، یعنی did بیاریم. did you اگه اینجا میگفت مثلا یه جمله دیگه میشد که به جای didn't don't بود، اینجا باید چی میگفتیم؟ do you میگفتیم. اگه مثلا does بود اینجا doesn't باید میگفتیم. doesn't you که نداریم، یه جمله دیگه مثلا doesn't he، اینطوری. Of course not, because you're in love with her. I am not in love with her. She was very upset about having to move out. میگه she was very upset یعنی ناراحت. میگه خیلی ناراحت بود about having to move out. اینجا have همون have to هستش دیگه. مثلا میگیم که I have to go یعنی باید برم، معنی باید میگه. about having to move out در مورد اینکه باید اسباب کشی کنه و بره. So I didn't tell her we were still married because she'd only get more upset. میگه so I didn't tell her we were still married. میگه به هم خاطر بهش نگفتم که ما هنوز ازدواج کردیم because she'd only get more upset because به خاطر اینکه ممکن بود حتی بیشتر هم ناراحت بشه. she'd اینجا یعنی she would، یعنی اون ممکن بود حتی بیشتر هم ناراحت بشه. اینجا only یه جوری حتی معنی میده، فقط معنی نمیده اینجا. I comforted her as آها comforted. ببین comforted از همون comfortable میاد دیگه. comfortable یعنی راحت، آسوده. اوکی. I comforted her یعنی من راحتش کردم، خیالش رو راحت کردم به عنوان یه دوست as a friend. یه نکته داره به تلفظ راست. وقتی میگی comforted دقت بکن. I am not in love with her. She was very upset about having to move out. So I didn't tell her we were still married because she'd only get more upset. I comforted her. میبینی تی رو انگار تلفظ نمیکنه، میگه I comforted her. خب یا مثلا comfortable میگن، معمولا نمیگن comfortable، میگن comfortable. این نکات تلفظی هستش که باعث میشه دونستنش لیسنینگت رو تقویت کنه. As a friend. What do you mean comforted her? There's nothing. میگه منظورت از این که خیالش رو راحت کردم چیه؟ میگه it was nothing I gave her a hug. من بغلش کردم. بچه بغل کردن یه نکته دارم. تصمیم گرفتن چی میشه؟ میگه decide دیگه. ولی معمولا انگلیسی ها نمیگن مثلا I decided تو مثلا فلان چیز، میگن I made a decision. از برای تصمیم گرفتن به جای decide از make a decision استفاده میکنه، در حالی که جفتش هم درسته ها، ولی معمولا اینطوری استفاده میکنن. خب اینجا هم دقیقا همونطوریه. هاگ خودش به عنوان یک فعل هستش به معنی بغل کردن. خب ولی معمولا نمیگن I hugged her، درسته ها، ولی معمولا اینطوری نمیگن، میگن از give hug استفاده میکنن. I gave her a hug یعنی بغلش کردم. Gave her a hug. Aha! A classic sign of love. A classic sign of love. sign یعنی نشانه، یه نشانه کلاسیک از عشق. The hug. It's also a sign of friendship. Yeah, not in your case, Lovey Loverson. میگه اما نه توی مورد تو، توی کیس تو. لاوی لاورسن انگار مثلا اسم و فامیلی طرف رو داره مسخره میکنه، مثلا میگیم عشق زاده، همچین چیزی. It was a hug. All right, just tell me this. Did you or did you not smell her hair? میگه did you or did you not smell her hair؟ میگه موهاشو بو کردی یا نه؟ Smell her hair? Well, what if I did? 90% of a woman's pheromones come out the top of her head. میگه 90% of a woman's pheromones. من فرمون خودم نمیدونستم چیه، سرچ کردم دیدم که اون ماده شیمیایی هستش که حشرات و بعضی از پستانداران تولید میکنن، یه بوی خاصی هم داره، انگار به اون میگه فرمون.
من خودم نشنیده بودم. میگه 90% یعنی 90% فرمون های خانم ها come out the top of her head. میگه از قسمت بالایی سرشون میاد. That's why women are shorter. چه ربطی داره؟ به همین خاطره که خانم‌ها قد کوتاه‌ترن. So that men will fall in love when they hug them. میگه به همین خاطر مردان will fall in love یعنی عاشق شدن. عاشق میشن وقتی که اونا رو بغل میکنن. Come on, Ross, you're a scientist. I was hugging her as a friend. Okay, it's not my fault her hair got in my face. I was hugging her as a friend. Okay, it's not my fault. میگه it's not my fault her hair got in my face. fault یعنی تقصیر، گناه. میگه این تقصیر من نیستش که موهای اون رفت تو صورتم. got in my face یعنی انگار افتاد رو صورتم. Her hair got in my face. She's got a lot of it and it smells all میگه اون خیلی از اونا داره. منظور این که موهای زیادی داره. And it smells all coconutty. از کوکونات میاد دیگه، یعنی نارگیل. میگه خیلی بوی نارگیل میداد. What? Oh, it doesn't mean I have feelings for Rachel. Maybe it means I have feelings for coconut. میگه خب که چی؟ اون به این معنی نیستش که من نسبت به ریچل احساساتی دارم. احتمالاً من نسبت به کوکونات، نسبت به نارگیل احساسات دارم. Okay, whatever you say, but just be careful. All right, Rachel's not in the same place you are. Okay, if the place you're referring to خب میگه if the place you're referring to refer یعنی ارجاع دادن. میگه اگه جایی که تو بهش داری ارجاع میدی is being in love عاشق بودنه. is being in love, then she is in the same place as me because I am. میگه then she's in the same place as me. اون تو همون جایی هستش که من هستم. Because I'm not in that place. چون که منم اونجا نیستم. Not in that place. این جواد خیابانی طور شد اینجا. Okay, I didn't understand that. اینم یه وقت نفهمیدم چی گفتی. But, you know, maybe that's because you were speaking the secret language of love. میگه but maybe that's because you were speaking the secret language of love. شاید به خاطر این بود که تو داشتی با زبان مخفیانه عشق حرف میزدی. به همین خاطر من چیزی نفهمیدم. خب فکر کنم نه این خیلی کم شده. بریم ادامه‌اش هم ببینیم. Hey, dude, some guy just called for you. Who was it? میگه dude some guy just called for you. این just رو من قبلا هم نکتهش رو گفتم، اینجا به معنی فقط نمیشه. همین الان معنی میده. بعضی موقع به تازگی معنی میده. مثالی هم که زده بودم مثال اینستاگرام بود. وقتی که یه نفر پست میذاره به تو نوتیفیکیشن میاد که فلانی just made a post، یعنی فقط یه پست گذاشت معنی نمیده، یعنی همین الان یه پست گذاشت. خب میگه دود یعنی رفیق، داش. دود یعنی دقیقاً داش معنی میده. میگه داش یه نفر، some guy یعنی یه نفر just called you، همین الان بهت زنگ زد. I don't know. How about thanks for taking the message? میگه نمیدونم نظرت در مورد thanks for taking the message چیه؟ نظرت در مورد این که من اومدم و پیامش رو به تو رسوندم چیه؟ این جیزی هم که میگه مخفف همون جیزس هستش، یعنی مسیح یا مسیح. یا مسیح دیگه چی؟ Hey, listen. You know when you move in, خب Rachel's room's gonna be empty. You want to talk about what we want to do with it? میگه you want to talk about what we want to do with it. میخوای صحبت بکنی در مورد این که میخوایم باهاش چی کار کنیم؟ Sure. Okay. I was thinking we should have a beautiful guest room, right? میگه I think we should have a beautiful guest room. guest room یعنی اتاق مهمان دیگه. و همون پذیرایی میشه یه جورایی. البته ببین آمریکایی‌ها یه لیوینگ روم دارن، یه جورایی میشه همون هال. میدونن گست روم دارن، یه جورایی میشه همون پذیرایی. With a mahogany sleigh bed and bed. اینم مدل اون تخت مبلی هستش که اونجا میذاره رو. with flowers on it all میگه کنارش تیبل هایی که میزهایی که روش پر گله. the time. And then we can have like a roll top desk with little comment cards so people can tell us how much they love staying Yes, so people can tell us how much they love staying here. here. یه مردم بهمون قرار بگن که چقدر عاشقن که اینجا بمونن. اینجا چون خیلی سریع گفت یه بار دیگه خودتون گوش بدید. Rachel's room's gonna be empty.
You want to talk about what we want to do with it? Sure. Okay. I was thinking we should have a beautiful guest room, right? With a mahogany sleigh bed and bedside tables with flowers on it all the time. And then we could have like a roll-top desk with little... میگه then we could have a roll top desk، یعنی این چیزای دسک های باز و بسته شونده منظورشه. comment cards so people کامنت کارت میدونی، یه کارتی که استیکر میذارن که نظرتون رو بگین، منظورشونه. can tell us how much they love staying here. Or whatever, you know, I really haven't thought whatever یعنی هرچی، حالا هرچی. You know about it that much. I really haven't thought about it that much. I haven't thought ماضی نقلی دیگه، حال کامل. میگه من واقعیتش اونقدر هم راجبش فکر نکردم. Well, I like that idea, obviously. But I was thinking maybe it could be a میگه I was thinking maybe it could be a game room. میگه معنیش مشخص. game room. You know, I mean, you can buy old arcade games. خب یه نکته داره. I was thinking maybe it could be a game room. You know, I mean, you can buy. میگه I mean منظورم اینه که you can buy old arcade game. arcade اسم اون دستگاهاییه که قدیم میرفتن توی لونا پارکا باهاش بازی میکردن. به اونا میگن آرکید. سرچ بزنی توی گوگل واسه میاره. قدیما بود، الان دیگه استفاده نمیشه. Old arcade games like Space Invaders. Space Invaders هم که میگه یکی از اولین نمونه های بازی هستش که در جهان اومده، مخصوص دستگاه های آرکید بوده، خیلی هم معروفه. And asteroids for $200. The real one. No. Okay, so you mean no. Yes, so you mean no. منظورت از نه اینه که G. Chandler what an interesting idea. چندلر مثلا عجب نظر جالبی گفت. Was in G. Chandler. What an interesting idea. Let's discuss it. Let's discuss it. بیا راجبش بحث کنیم. Before we reject it completely. قبل از این که به شکل کامل اونو پسش بزنیم و ریجکتش بکنیم. Before we reject it completely. Oh, I'm sorry. Of course. Yes, interesting idea. Talk about it, but no. So that's it. I just don't think that, you know, arcade games go in the beautiful guest room. The beautiful guest room is going to be filled. Yeah, the guest room's gonna be filled with antique. antique هم منظورش همون چیزای آنتیکه دیگه، چیزای قدیمی و فلانو میگن آنتیک، مثل سنگ آنتیک میگیم. With antiques. Which is why asteroids is perfect. It's the old. میگه which is why asteroids is perfect. It's the oldest game. میگه دقیقا به همین خاطره که بازی استروید یعنی استروید یعنی سیارک میشه دیگه. آره این چیزای کوچولو چی میشه تو فضا، سیارک میگیم دیگه. آره به اون سیارک ها اسم اون بازی هستش. یه عالیه به خاطر اینکه اون قدیمی ترین بازیه دیگه. این چیزی که خیلی قدیمیه آنتیک میشه دیگه. What do you have against the beautiful guest room? Nothing. I don't have anything. What do you have against? میگه what do you have against the guest room. میگه تو چه مخالفت، تو چه چیزی بر علیه این قضیه guest room داری؟ The beautiful guest room. Nothing. I don't have anything against the beautiful. میگه I don't have anything against the guest room. من میگه هیچی حرفی در مخالفت با guest room ندارم، با پذیرایی ندارم. Guest room, especially since everybody that we know lives about 30. میگه especially since everybody that we know lives about 30 seconds away. میگه تمام اون آدمایی که ما میشناسیمشون تقریبا فاصلهشون با ما 30 ثانیه است. یعنی 30 ثانیه به اندازه 30 ثانیه اون طرف از ما دارن زندگی میکنن. خب یه نکته اینجا especially اولش ای آورده. اگه نمی آورد اولش با اس شروع میشد چه معنی میداد؟ اینو تفاوتشو میدونی؟ بذار اینو توی یه دونه شورت ویدیو ضبط میکنم، تفاوت especially و especially رو میگم. 30 seconds away. Are you mocking me? آها. Are you mocking me? mocking دست انداختن، مسخره کردن. وقتی میگیم are you mocking me یعنی تو من دستم انداختی، داری مسخرم میکنی. No, I'm not mocking you or you. ما این هم چیز داریم mocking bird داریم، به اون bird چی میشه، پرنده هایی که صدای آدم ها رو تقلید میکنن، آدم ها رو انگار دارن مسخرهشون میکنن، هرچی آدمه میگونم داره تکرارش میکنن، انگار داره دست میندازه آدم ها رو. به همین خاطر به اونا میگن mocking bird. امینم هم یه آهنگ خوب داره به اسم mocking bird. Beautiful gate moon. خب تا اینجا کافی.